homily start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will be going to discuss the exercise of Unit 4, which is Hazrat Asma Razillahu Ta'ala Anha. First of all, we would like to discuss the block questions, which are 4 in number. یہ جو فرسٹ کوشچنس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بلاک یا باکس کے اندر جو کوشچن ہے. یونٹ آپ نے دیکھا ہوگا, یونٹ کے دیکھو تو بالکل اینڈ پہ وہ باکس کے اندر کوشچنس ہیں, یونٹ کے ہر پیراگراف کے سامنے بلکہ, ٹھیک ہے. تو وہ کوشچنس بھی پوچھتے ہیں, بعض اوقات ہم ان سے بھی سوال بناتے ہیں, تو اس لیے میں نے یہ لایا ہے, تھوڑا سا میں نے بڑا کیا ہے. آپ کو پھر بھی نظر نہ آئے اپنے سسٹم سے, آپ زوم کر سکتے ہیں, اس ٹائم زومنگ آن ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا کوشچن ہے, who were immigrants and where did they migrate to, ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کون مہاجر کون تھے اور انہوں نے ہجرت کہاں کی تھی, ٹھیک ہے. مہاجر کون تھے اور انہوں نے ہجرت کہاں کی تھی. تو who were the holy prophet peace be upon him and حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ were immigrants. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہجرت کرنے والے تھے. they migrated from Makkah to Medina in the year 662 AD. تو انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. سال کون سا تھا؟ سال جو تھا وہ تھا 571 AD, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سوال, what do you understand by the phrase in a fit of fury, ٹھیک ہے. اس فریز سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو it means being met with anger, ٹھیک ہے. fit of fury کا مطلب ہوتا ہے بہت غصہ ہونا, ٹھیک ہے. why was ابو جہل furious, تو ابو جہل جو ہیں وہ غصے میں کیوں تھے؟ ابو جہل was furious because he got certain that holy prophet peace be upon him had gone beyond his reach. تو یہ غصے میں اس لیے آ گئے تھے کہ اس کو اب پکا یقین ہو گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب ان کی پہنچ سے نکل گئے ہیں. what other words you can use for accept, ٹھیک ہے. قبول کرنے کے لیے آپ کیا کیا لفظ یوز کرتے ہیں؟ تو we can use the following words for it: admitted, embarrassed, received, etc. تو یہ سارے ایسے ورڈ ہیں جن کو ہم جو ہیں وہ ایکسیپٹ کے علاوہ یوز کر سکتے ہیں, یعنی ایز اے سینونیم آف ایکسیپٹ یوز کر سکتے ہیں. دین اب ایکسرسائز کے کوشچن سے ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. ایکسرسائز کے کوشچنس ول بی what happened when ابو جہل asked حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. جب کیا ہوا جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا, کس سے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب ہے when, یہ تھوڑا سا کم کر دوں گا, زیادہ زوم ہو گیا, ٹھیک ہے. when Abu Jahl asked about حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ about ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو جہل نے پوچھا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ simply posed a counter question, ٹھیک ہے. counter question that how she would know about him. تو انہوں نے الٹا جواب سوال کے بدلے سوال کیا. کونٹر کوشچن یہ ہوتا ہے, سوال کے بدلے سوال کر کے کہا مجھے کیا پتا ہے. ایٹ دس, اس موقع پر, اس معاملے میں کیا ہوا؟ ابو جہل became furious and slapped حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ face. تو ابو جہل بہت غصہ ہو گئے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جو ہے تھپڑ رسید کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ کوشچن تھا ایکسرسائز کا. دین we will move to the next question. کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہ نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم موو کریں گے. تو وائی واس حضرت ابو کوحیفہ وری, ٹھیک ہے. حضرت ابو کوحیفہ وری کیوں تھا؟
Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala's father. Hazrat Abu Quhafa Radhiyallahu Ta'ala was worried because he thought that Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala had taken away all the wealth, leaving Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala and the children empty-handed and helpless. تو ان کو شاید لگا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان گھر سے لے کے گیا ہے، مال دولت اٹھا کے چلا گیا، اور ہم اور اپنے بچوں کو جو ہیں، مجھے اور اپنے بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کے چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ حضرت جو ابو قحافہ تھے وہ پریشان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، کلیئر بات. دین نیکسٹ جو ہیں، چلو ادھر ایک بچے کی یہ قاسم کوئی کوشچن ہے، ہینڈ ریز کر رہے ہو؟ یس سر. جی جی بتائیں. سر میں پہلے کر رہا تھا، اب نہیں ہے کوئی کوشچن. اچھا بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے پھر. چلے نیکسٹ کوشچن ہے، ہاؤ ڈیڈ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسول ہر گرینڈ فادر. تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گرینڈ فادر کو کنسول کیسے کیا؟ ٹھیک ہے، تو she put some pebbles at the place of money. انہوں نے کیا کیے، کچھ پتھر جو ہیں وہ جو رقم جہاں رکھتے تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جگہ رکھیں، and jewels کچھ جواہرات کچھ رکھیں، and covered them with a piece of cloth اور کپڑے سے لپیٹ کے رکھ دیے. she made her grandfather touch them. انہوں نے اپنے جو دادا تھے ان کو اس پہ ہاتھ رکھنے دیا، محسوس کروایا. Then and said that Hazrat Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home. تو انہوں کو وہ پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہاں بالکل اس میں ہے کچھ سامان. تو انہوں نے کہا یہ سارا سامان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ رکھ کے گئے ہیں. تو ان دس وے، اسی طرح سے she wisely consoled her grandfather. تو اس نے بڑے عقل مندی سے جو ہے اپنے دادا کو جو ہے مطمئن کیا تھا. کلیئر بات. اب جو ہیں نیکسٹ کلاس کو دیکھتے ہیں، نیکسٹ اس کو سوال کو، کلاس کو کہتا ہوں سوال کو. تو ہو واز حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ٹھیک ہے، تو کہتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز the son of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت زبیر بن العوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن العوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے which incident in the story showed حضرت اسما love and respect for the holy prophet peace be upon him. کون سی کہانی ہے جسے پڑھ کے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیار محبت تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کے دیکھتے ہیں کون سے. she took risk at her life of her life. انہوں نے اپنی زندگی کی کیا کی، جو ہیں رسک لیا، خطرے میں ڈال دیا زندگی کو. بورڈ ہارشپ اور مشکل جو ہے کام کرنے کے لیے ٹھان لیا. and managed to supply food to the holy prophet peace be upon him. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچانے کا ذمہ لے لیا. this shows her great love and respect for the holy prophet. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا پیار محبت اور جذبہ تھا. ٹھیک ہے، which incident in the story tells about the generosity of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سٹوری وہ کون سی کہانی ہے سبق کے اندر جس سے ہمیں لگتا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت جنرس تھی. ٹھیک ہے، بہت کیا تھی، سخی تھی. تو when she inherited ورثے میں ملنا. ٹھیک ہے، when she inherited a garden after the death of her sister حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے ایک باغ جو ہے وہ لیا. ٹھیک ہے، یعنی ورثے میں ملا ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کی بہن تھی.
she sold it and gave away all the money among the poor. तो उसने ये बाग बेच दिया और जो रकम आया था वो गरीबों में तकसीम किया, and the needy और ज़रूरतमंदों और गरीबों में तकसीम किया, and felt more pleasure और बड़ी खुशी महसूस करके than those who received the gifts. ठीक है, this incident tell us about her generosity. तो ये इस बात से पता चलता है कि वो कितनी नेक दिल और सखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी से आप कौन सा सबक हासिल करना चाहते हैं? तो वी गेट दिस मैसेज फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह, हर लाइफ दिया हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा's लाइफ दैट we should face all hardships and dangers bravely and courageously while following the right path. तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुश्किलात का सामना जो है बहादुरी और हौसला मंदी से करनी चाहिए, और जो है हमें सीधे रास्ते पर रहते हुए, यानी सीधे रास्ते पर रहते हुए हमें हौसला हिम्मत के साथ जो है मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए। ये हमें हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से पता चल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आगे, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। हाउ, कैसे? तो अब बीकन ऑफ लाइट कहते हैं रोशनी की मीनार। तो ये भी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी जो है वो हमेशा के लिए एक रोशन मीनार है। वो कैसे है, ये सवाल पूछा है। तो हम कहेंगे हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज अ ट्रू मुस्लिम, एक सच्ची मुसलमान थी, एंड अ फॉलोवर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी करने वाली थी। शी वाज द रोल मॉडल फॉर द इंटायर मुस्लिम उम्मा। वो पूरे मुस्लिम उम्मत के लिए एक एक रोल मॉडल थी, नमाना थी। शी वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडेस्टी। वो जो हैं वो एक तमीज़ की, एजिज़ व इनक्सारी की मिसाल थी। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई की एक जिंदा मिसाल थी। ऑनेस्टी, ईमानदारी की एक मिसाल थी। पाइटी, नेक दिल की थी और बड़ा बहादुर थी। एंड इवन जनरॉसिटी, और सखावत में भी अपनी मिसाल आप थी। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज इनके अंदर पाई जाती थी। शी डिड नॉट टेक केयर ऑफ हर लाइफ। उन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ ख्याल नहीं रखा। एंड सर्व द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड ह्यूमैनिटी डिवोटेडली। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंसानियत को इंसान बड़े जज्बे के साथ क्या किया, इनकी खिदमत की। और वी शुड फॉलो हर इन हर ट्रू स्पिरिट्स टू बिकम अ ट्रू मुस्लिम। तो कहता है हमें भी अगर एक कामिल मुसलमान बनना चाहिए, अगर बनना है तो उसकी जो जिंदगी है उसमें से हमने सबक हासिल करना चाहिए। यानी वो जो कुछ जिंदगी में कर रही थी, हमें भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था जनाब उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यूनिट के। ठीक है, तो होपफुली जो हैं आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी, इसमें जो कुछ भी था। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर भी कर लेता हूँ, आपके ग्रुप में ये आ जाएगा। तो इसमें जितने आपने अगर पहले क्वेश्चंस कुछ लिखे थे, ठीक है, तो आप नीचे इससे अलावा जो क्वेश्चन आपके रह जाते हैं वो लिखें। अगर किसी ने कुछ नहीं लिखा अभी तक, तो वो पूरा का पूरा लिखे, शुरू से आखिर तक इसी नोट्स में से ही लिख ले। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा। कल संडे भी है तो आराम से बैठ के ये कंप्लीट कर ले। वंस अगेन ये है कि आपको काम जो रोज़ाना के हिसाब से मिलेगा वो रोज़ाना ही करेंगे तो थोड़ा बहुत काम होता है कर लेंगे। अगर उसको डिले करते जाएंगे तो फिर वो डिले के प्रोसेस में जाता जाएगा और एक काम जो है वो फिर हाथ से निकल जाएगा, उसको आप कर नहीं सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों ने जो है इसको वक्त पे करना है और भी अटेंटिव रहना है। तो अब जो है मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अगर करनी है तो आप क्वेश्चन हैंड रेस करके कर सकते हैं। तो इधर मोहम्मद कासिम ने हैंड रेस किया है। जी बताएं क्या सवाल है?
जी सर जी जी सर आप ये सेंड करेंगे हमें पीडीएफ ये जी फाइल? जी जी बच्चा, ये मैं सेंड करूंगा ना, मैं पीडीएफ फाइल आपको आ तो जाएगी, फिर अभी आ जाएगी, तो इसमें से देख के आप लोग कर लेंगे, सर ठीक है। आप एक्सरसाइज भी करा देना, आप एक्सरसाइज भी करा दें, ठीक है। हमारी 1 बजे क्लास खत्म हो। हाँ 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 बिल्कुल ऐसा है, एक्सरसाइज भी आप लोगों के पास बुक्स हैं, बुक यस है, सर। बुक पड़ी हुई है, ठीक है ठीक है ठीक है। चले, कासिम का हो गया है, बाकी किसी को सवाल है इसके हवाले से? सवाल है तो फौरन हैंड रेस कर ले, नहीं तो फिर हम उस पे जाते हैं, एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं। इसका जो एक्सरसाइज बचता है वो भी आप अपने इसके लिए बुक खोलेंगे, बुक आप ओपन कर लेंगे तब बात बनेगी। मैं ये ले आता हूँ। जी, तो आप अपने बुक में ओपन कर ले, पेज नंबर तो मुझे यहाँ नोट्स से अंदाज़ा नहीं होता है पेज नंबर कौन सा है। बहरहाल ये हैं कि आप सिर्फ जो हैं आप नोट्स ओपन कर लें, तो हमें पेज नंबर तो नहीं होगा, मैं सबक पढ़ के सुना देता हूँ, वो आप ओपन कर लेंगे। मैं तो पहला है ग्लोसरी में देखें, ग्लोसरी आप ओपन कर लेंगे, अपने बुक का ग्लोसरी जो है, तो वहां लिखा है पेरलस। पेरलस उर्दू मीनिंग बता रहा हूँ, इंग्लिश तो वहां लिखा हुआ है। पेरलस का मतलब है खतरनाक, ठीक है। पेरलस खतरनाक, तो सिनोनिम उसका है डेंजरस। पेरलस खतरनाक, और सिनोनिम उसका है डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस। इसी तरह वेंचर, वेंचर का मतलब होता है रवाना होना, ठान लेना, किसी चीज को कबूल करना, ये सब उसके मतलब है। अंडरटेक, जिम्मे लेना, ठीक है, तो इसका सिनोनिम अंडरटेक होता है। फ्यूरियसली, गुस्से से, ठीक है। एंग्रीली, ठीक है, एंग्रीली भी गुस्से से, उसका सिनोनिम है रिफ्यूज, पनाहगाह, ठीक है। प्लेस ऑफ सेफ्टी, तो प्लेस ऑफ सेफ्टी जहां आप महफूज होते हैं वो आपका पनाहगाह होता है, ठीक है। इसी तरह इंस्टेंटली, ठीक है। इंस्टेंटली का मतलब होता है फौरन से, ठीक है, जल्दी में, इमीडिएटली। कांस्टेंट, बरकरार, रेगुलर, तो रेगुलर भी बरकरार। डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब होता है तलाश करना, टू फाइंड आउट भी तलाश करना। राइप, पका हुआ, मेचोर भी पका, ठीक है। रिवील, जाहिर होना, शो, दिखाई देना, तो एक ही बात हो गई, जाहिर होना। तो ये ग्लोसरी है, ये आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है, तो मीनिंग पता हो तो तब आप एमसीक्यूज ठीक कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने मीनिंग्स उसके बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, जो इसका एक्सरसाइज में क्या चीज है जो हम करेंगे, तो ये वोकैबुलरी है। टिक द राइट ऑप्शन है, ठीक है। वोकैबुलरी सवालों के बाद जो दिया है टिक द राइट ऑप्शन, तो वो है इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट का उसने कहा है कि आप जो है सिनोनिम ढूंढ के दे, ठीक है। तो डेलिकेट क्या है, फ्रेजिल, ठीक है, नाजुक। डेलिकेट नाजुक को कहते हैं। अबू जहल बिगन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली का मतलब होता है एंग्रीली, गुस्से से, ठीक है। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इनफ्यूरिएटेड अबू जहल, ठीक है। इनफ्यूरिएटेड का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, एक्सट्रीमली एंग्री हो गया, ठीक है। इसके बाद है शी रिमेन सिटेड फास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, ठीक है। तो सिटेड फास्ट का क्या बनेगा, रिजोल्यूट, ठीक है। तो ये मतलब थे उसके, क्या नाम है, यूनिट के, यूनिट नंबर 4 के। तो होपफुली आप लोगों को फिर ये बात
की समझ आई होगी। मैं जो इस टाइम एक और सवाल मेरे ख्याल से है, मेरे इधर ब्रेक हो गया इसलिए मैं चुप हुआ हूँ, तो वो भी कर देता हूँ। सवालों के बाद ही था। अच्छा, स्टेड फास्ट, तो हम यहाँ तक फर्म एंड रेजोल्यूट, बी जो ऑप्शन है वो ठीक है इसकी। तो आंसर पहले का डी, फ्रेजल, ठीक है। दूसरे का भी डी है, एंग्रीली। तीसरे का भी डी है, नहीं, तीसरे का डी नहीं है, बल्कि तीसरे का सी है। फोर्थ का जो है अगेन बी है, ठीक है। इसी तरह आप जुमले बनाने के लिए कहा है, ये जुमले तो ऐसे में आप लोगों को शेयर करके, ये जो पीडीएफ है उसके साथ अटैच करके शेयर कर लूँगा, ठीक है। पीडीएफ के साथ ये आ जाएंगे जुमले, तो वो जुमले लिखेंगे आप लोग ऐसे ही।